Okey, seterusnya saya nak terangkan tentang Kreb Cycle. Okey, Kreb Cycle occurs after the link reaction. Jadi dalam Kreb Cycle ini melibatkan beberapa intermediate molekul yang penting. Okey, pertamanya dia akan start dengan oksaloasetate dan berakhir dengan malik. Jadi oksaloasetate dengan malik ini adalah molekul yang memang akan wujud di dalam Kreb Cycle. So what is Kreb Cycle? Jika kita ingat link reaction ini menghasilkan acetyl-CoA. Jadi acetyl-CoA itu akan digunakan untuk bergabung dengan oxaloacetate and it will be completely degraded to carbon dioxide and water and with the release of metabolic energy to produce the ATP. Okay, and another name for the Kreb cycle is tricarboxylic acid cycle and citric acid cycle. So benda ini berlaku dalam matrix of mitochondria. Okay, kalau dalam link reaction, kalau sebelum ini dalam link reaction itu berlaku di dalam mitochondria, iaitu pada bahagian matrix of mitochondria. Matrix of mitochondria tu location dia ialah di sini. Okey, sama juga untuk Kreb cycle, location untuk berlakunya proses itu adalah dalam matrix of mitochondria. Okey, Kreb cycle ini produk yang akan dihasilkan keseluruhannya, okey, ialah daripada one molecule of glucose. Kita kena ingat daripada glycolysis dan akhirnya dia menghasilkan 2 pyruvate. Okey, jadi produk daripada satu glukos di dalam Kreb cycle sahaja akan ada 2 ATP. Okey, ada 6 NADH+, 6H+, 2 FADH2 and 4 carbon dioxide. Okay, this ATP can be directly used by the cells. NADH plus H plus and FADH2 will undergoes to the next process that involving during oxidative phosphorylation that involve 2 steps, which is ETC plus chemiosmosis. Okay, these 2 process will be discussed in our next hour. So saya nak terangkan bagaimanakah proses ini berlangsung dan berlaku dalam Kreb cycle. Okey, kalau kamu tengok yang saya nyatakan tadi bahawa dalam Kreb cycle itu starting dia adalah daripada oxaloacetate dan berakhir kepada malik. Okey, jadi oxaloacetate ini memang akan sentiasa ada di dalam matrix of mitochondria untuk menyambut kehadiran acetyl-CoA yang kita dapat daripada proses sebelum ini, iaitu proses link reaction. Okey, jadi kita pergi kepada proses satu persatu. Okey, pertama acetyl-CoA, kita dapat acetyl-CoA ini daripada proses sebelum ini, iaitu link reaction. Okey, satu acetyl-CoA, saya cerita berkaitan dengan satu acetyl-CoA, dan kamu kena ingat sebenarnya untuk satu glukos melibatkan 2 acetyl-CoA. Jadi semua produk selepas ini kita kena times 2. Okey, kita cerita dengan satu acetyl-CoA. So one acetyl-CoA consists of 2 carbon. Kalau kamu perhatikan di sini dia ada 2 carbon. Okey, so unstable bond that attaching the acetyl-CoA to the coenzyme A will be breaks down. Jadi apa yang berlaku, dia akan memutuskan ikatan kawasan sini. Kemudian kita dapat 2 karbon sahaja tanpa acetyl group. Okey, sekarang apabila dia tidak ada lagi acetyl group di sini, namanya bertukar kepada acetyl group ini combine with oxaloacetate to form citrate. Okey, ini acetyl group 2 karbon ini acetyl group. Okey, acetyl group itu akan bergabung dengan oxaloacetate. Oxaloacetate adalah sejenis molekul
4 karbon. 1, 2, 3, 4 karbon. Okey, jadi dia bergabung dengan molekul asetil-CoA yang 2 karbon. Okey, so namanya sekarang menjadi citrate. Okey, menjadi citrate. Okey. Kemudian apa yang jadi kepada CoA release? CoA yang release ini, okey, CoA yang ada ni, CoA yang release tadi tu, dia akan pergi menyambut kehadiran asetil yang datang daripada proses link reaction. Okey, dia akan tunggu di bahagian link reaction untuk membentuk semula asetil CoA yang seterusnya. Okey. Another 2 carbon group. Alright. Selepas dia membentuk citrate, isomerization occur. Isomerization itu bermaksudnya penyusunan semula struktur kimia. Apa yang disusun dan bagaimana dia susun? Isomerization ini melibatkan proses removal and additions of one molecule of water. Okey, kalau kamu perhatikan di sini, citrate ini perubahan itu berlaku pada kedudukan OH. OH pada awalnya berada pada karbon number 3. Okey, apa yang dia buat ialah mula-mula disingkirkan dulu OH ini dalam bentuk H2O, dia singkirkan dahulu. Kemudian dia masukkan semula H2O itu ke dalam molekul tadi dan dilekatkan OH itu pada karbon seterusnya. Okay, lokasi OH itu telah berubah. Ini kita namakan proses isomerization. So that citrate will be converted into isocitrate by removal and addition of water during isomerization. Jadi kita dapat isocitrate. Then what happened to the isocitrate? Isocitrate will undergoes the process of oxidation and decarboxylation. Okey, seperti yang kita tahu, oxidation ini ialah proses penyingkiran hidrogen ataupun penerimaan oksigen. Dalam kes ini ialah melibatkan hidrogen. Okey, jika kita lihat kepada molekul structure of isocitrate ini, okey, penyingkiran hidrogen itu berlaku pada kawasan CH2C. Okey, dia singkirkan satu kawasan sinilah. Okey. Dia singkirkan 2 hidrogen. CH2 COC dan juga decarboxylation. Okey, bermaksud dalam pada masa yang sama, selain daripada dia menyingkirkan satu hidrogen, dia juga menyingkirkan satu karbon. Okey, sebelum ini isocitrate ini adalah 6 karbon. Kita perhatikan isocitrate ini ada 6 karbon. Karbon nombor 1, 2, 3, 4, okey, 5 dan juga 6. Okey, untuk membentuk molekul seterusnya iaitu alpha ketoglutarate, dia perlu menyingkirkan satu karbon supaya karbon yang berikutnya cumalah 5 karbon. Okey, so kalau kita perhatikan di sini, ada perubahan dari segi molekul isocitrate ini di mana dia kehilangan hidrogen dan dia juga kehilangan karbon. Okay, so hidrogen yang disingkirkan daripada isocitrate itu diterima oleh NAD+. Okay, so NAD+ will receive the hydrogen ion, so it will be reduced into NADH plus H+. Okey, maka jelas bahawa redox reaction telah pun berlaku. Redox itu bermaksud ada oxidation of the isocitrate. Okay, and NAD plus been reduced into NADH plus H plus. Jadi di sini berlakunya redox reaction. And selepas redox reaction itu berlakunya proses decarboxylation. Decarboxylation itu bermaksud penyingkiran karbon. Jadi daripada molekul 5C sekarang, molekul 6C carbon, dia akan jadi molekul 5C carbon. So nama barunya ialah alpha ketoglutarate.
Seterusnya, what happened to the alpha ketoglutarate? Alpha ketoglutarate will undergoes decarboxylation and oxidation. Jadi bermaksud decarboxylation berlaku dahulu, kemudian barulah berlakunya proses oxidation. Decarboxylation and oxidation ini merujuk kepada alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate sebelum ini mempunyai 5 karbon, 5C molekul. Okey, bila dia decarboxylation bermaksud dia menyingkirkan satu karbon dia. Jadi dia akan jadi 4C molekul. Karbon yang disingkirkan itu dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Kemudian dia juga mengalami proses oxidation bermaksud di situ telah berlaku penyingkiran hidrogen. So hidrogen tertanggal daripada alpha ketoglutarate bermaksud alpha ketoglutarate undergoes oxidation, so that NAD+ will receive the hydrogen forming NADH plus H+, so that NAD+ will be reduced into NADH plus H+. So daripada proses decarboxylation and oxidation, so alpha ketoglutarate will be changed into succinyl-CoA. Okay, so the remaining molecule is attached to coenzyme A forming succinyl-CoA. Jadi di sini sebelum ini tidak ada molekul CoA. Sewaktu decarboxylation and oxidation, okay, setelah selesai decarboxylation and oxidation, maka datangnya coenzyme A di sini and attached to the molecule. Jadi sekarang sebab itu namanya boleh bertukar kepada succinyl-CoA. Tapi ikatan antara succinyl-CoA ini selalunya adalah unstable molecule. Okey, jom kita tengok apa yang jadi kepada succinyl-CoA selepas ini. Okey. Step seterusnya ialah substrate level phosphorylation. Okay, as I told you before, the bond within the carbon and succinyl-CoA ini usually unstable molecule. Dia mesti akan terlepas keluar. So during this step, which the succinyl-CoA will be convert to the new intermediate molecule, substrate level phosphorylation berlaku. Kalau saya sebut substrate level phosphorylation saja, kamu mesti ingat ini adalah satu proses di mana ATP terbentuk. So bagaimana ianya berlaku is starting from the succinyl-CoA that lose the CoA molecule, forming namanya ialah succinate. Dia tetap 4C. Okey, apabila CoA ini terhilang daripada kawasan sini, okey, phosphate, inorganic phosphate dalam matrix of mitochondrial itu, okey, pelepasan di sini ni, pelepasan broken down of these bonds, we release energy, dan pada waktu itu phosphate will binds to the GDP. GDP ini ialah satu molekul yang senang menerima fosfat, tapi dalam masa yang sama dia juga tak stable dan dia senang melepaskan fosfat. Jadi apabila GDP mengambil satu fosfat daripada inorganic fosfat, maka dia akan bertukar kepada GTP. Tetapi molekul itu tidak stable, so apa yang dia buat ialah dia terpaksa melepaskan semula fosfat itu. Sewaktu itu ADP akan mengambil fosfat itu, maka ADP will be changed into ATP. Jadi proses substrate level phosphorylation di sini melibatkan permulanya ialah GDP membentuk GTP, dan GTP release the phosphate catch by the ADP, dan finally we got our ATP. So ini adalah proses substrate level phosphorylation. Maka succinyl-CoA sekarang bertukar nama kepada succinate. Alright, so succinate tu pula dia akan mengalami proses oxidation. Kalau saya sebut oxidation, bermaksud succinate itu kehilangan hidrogen. Kita tengok di manakah hidrogen yang hilang tu. Kalau tengok pada struktur sini, kamu boleh cam dia pada struktur ini. Succinate will undergo oxidation di mana dia akan release out di sini dan juga di sini lah. Masing-masing release out one hydrogen. Okay, one hydrogen jadi dua lah. So these two hydrogen will be accepted by the FAD. So FAD will be reduced. Sebab apa? Sebab dia terima hydrogen, maka it will be reduced into a molecule of FADH2. Jadi ini juga adalah molekul penting untuk kita.
So oxidations of oxynate forming fumarate. During the oxidations, FADH2 been produced. Okey, seterusnya adalah what happened to the fumarate. Okey, fumarate, bawah ni fumarate. Fumarate undergoes additions of water molecule. Okey, kalau kita tengok di sini, additions of water ini rearrange bonds in the substrate. Dia rearrange semula struktur dalam fumarate, dan bila additions of water berlaku, maka akan ada perubahan pada dua kawasan ini, maka fumarate now change into malate by the additions of water molecule. Okay, what happened to malate? Malate undergoes regenerations of oxaloacetate. Jadi kembali kepada molekul awal. Bagaimana caranya? Malate undergoes oxidation. Lagi dia akan buang, sebab tu tadi dia ambil molekul air, sebab molekul air kan ada hidrogen. So sekarang bila dia dapat molekul air itu dalam bentuk hidrogen itu, maka hidrogen itu akan disingkirkan. Apabila malate menyingkirkan hidrogen, bermaksud malate undergoes a process of oxidation. So the hydrogen released by the malate will be excited by the NAD+. So NAD+ will be reduced into NADH plus H+. Ini produk kita yang baik yang seterusnya. So malate now will change into a new name which is oxaloacetate. Jadi oxaloacetate ini will be ready to the next Kreb cycle. Okay, so jadi conclusionnya yang kita boleh buat ialah dalam Kreb cycle nanti, okay, dalam Kreb cycle sebenarnya untuk yang saya cerita tadi, untuk kalau kita tengok dalam link reaction kita ada 2 NADH, 2 carbon dioxide, 2 acetyl-CoA. Dalam Kreb cycle sebenarnya kalau guna satu sahaja molekul acetyl-CoA ni, sebab kita ada dua, kalau satu sahaja kita ada 3 molekul NADH, 1 ATP, 1 FADH2 dan juga 2 carbon dioxide. Tapi oleh sebab kita buat Kreb cycle ini adalah asalnya berasal daripada glukos, maka kita dapat 2 acetyl-CoA. So everything will be times by 2. So kita akan dapat double up the number. Alright, so jadi total number of ATP that we get from the Kreb cycle is 2 ATP. Jadi 2 ATP ni can be directly used by the cell. Tetapi molekul NADH dengan FADH2 ini akan masuk kepada proses yang seterusnya, iaitu oxidative phosphorylation that involving ETC and also chemiosmosis yang kita akan belajar kemudian nanti. Alright, so untuk membantu kamu mengingat nama-nama perubahan kepada molekul itu, kita boleh ingat ini sebagai mnemonic. Okay, oh, can I keep some sushi for myself? Oh, itu ialah oxaloacetate. Can citrate, isocitrate, keep ketoglutarate, some succinate. Okey, succinyl-CoA, succinate ataupun sushi succinate, for fumarate, myself malate. Okey, you mungkin boleh pilih cara-cara yang lain, tetapi pastikan kamu mengikut turutan yang betul sewaktu kamu menghafal nama-nama perubahan molekul tersebut. Okey, so sama seperti glycolysis, fungsi kamu mesti menghafal nama intermediate molekul setiap kali change, kemudian proses yang terlibat, hasil yang terlibat sewaktu perubahan molekul. Okey, itu adalah untuk Kreb cycle. Kemudian selepas Kreb cycle nanti saya akan sambung dengan proses oxidative phosphorylation.